नाज़रीन, अगर गुज़श्ता 2 साल पर नजर दौड़ाई जाए तो ठंडा करके खाओ का मुहावरा कुछ सियासी जमातों ने उलट कर दिखाया है। अपनी हड़बड़ाहट और जल्दबाजियों में कुछ सियासतदानों ने ऐसे ऐसे ब्लंडर किए हैं जिसके नतायज इनको अब भुगतने पड़ रहे हैं। सियासत में रहकर ताकत का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाना कोई बहादुरी नहीं, लेकिन हुकूमत से निकल कर अपना दिफा करना गीदड़ों का शेवा भी नहीं। और अगर हम बात करें इमरान खान की, तो खान साहब जब से हुकूमत से निकले हैं इन्हें अनगिनत मसाइल का सामना है, जिसका इन्होंने भरपूर जवाब भी दिया है। इस हवाले से शायर ने क्या खूब कहा है कि कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। नाज़रीन, इमरान खान की इसी तर्ज सियासत ने तो इन्हें वो कामयाबियां दिलवाई हैं जो आज तक मुल्क की कोई सियासी जमात हासिल नहीं कर सकी। खान साहब जब इक़्तिदार में थे तब शेर थे, और अब इंतकामी कार्रवाइयों के बायस जेल में हैं तो सवा शेर हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो खबरें शेयर की जाएंगी वो बड़ी ही जबरदस्त और तरीके इंसाफ वालों के लिए खुश आइन है। अपडेट्स आई हैं कि मुल्क की सियासत में एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखने में आया है जिसने सारे मंजर को यकसर बदल कर रख दिया। वो बड़ा ब्रेक थ्रू क्या है? अडयाला जेल से किस बड़ी खबर ने तरीके इंसाफ की खुशियों को दोबारा कर दिया है? इमरान खान की किस से डील हुई है? इन सारे सवालों के जवाब देने से पहले बताते चलें कि इलेक्शन की घंटियां बजते ही सदर ममलिकत आरफ अलवी ने भी अपना डंडा संभाल लिया है, और ये डंडा अब जिस जिस पर चल रहा है इसके होश भी ठिकाने आ रहे हैं और किबला भी दुरुस्त होने को है। अब यहाँ गौर तलब पॉइंट्स ये हैं कि सदर ममलिकत ने किस महाज पर लड़ने के लिए अपनी लाठी संभाल ली है। नवाज शरीफ को सदर ममलिकत की जानब से अब किस चीज का डर सता रहा है? क्या इमरान खान के सियासी मामलात में अब सदर आरफ अलवी मुदाखलत करेंगे? इन पर डिस्कशन भी इसी वीडियो में की जाएगी। दोस्तों, ये कुदरत का कानून है कि हमेशा बादशाहत के एक हाथ में नहीं रहती। हर दौर में हर किस्म के हालात में बादशाहत को अपने नाम ही रखने वालों ने हमेशा मुंह की ही खाई है। इसकी ताजा तरीन मिसाल हम शरीफ बरदरान की देंगे, जिसमें छोटे मियाँ ने पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ करते हुए मन मर्जी के कानून पास करवाए और बड़े मियाँ को बादशाहत सौंपने के लिए आइन और अदलिया की धज्जियां बखेरी और इन्हें मुल्क वापस लाए। और अब वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने का नहीं बल्कि सोने का ख्वाब पूरा करने की ठाने बैठे हैं। लेकिन क्या बड़े मियाँ का ये ख्वाब पाया तकमील तक पहुंचेगा? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। ना तो मुश्किल के बाद ये आसानी है, और तरीके इंसाफ को बेशुमार मुसीबतों के बाद अब खुशियों भरी मौसम देखने को मिल रहा है। अब न्यूज अपडेट्स ये भी हैं। बानी पीटीए ने कहा है कि साइफर केस पे जज, ज्यूरी और प्रोसिक्यूशन सब एक हैं, ये फिक्स मैच है। नजम सेठी ने कहा कि 5 फरवरी से कबल मुझे सजा हो जाएगी, सबको पता है इससे मालूमात कहां से मिली, अदालत इसे बुलाकर पूछे। अडयाला जेल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में साइफर केस के समाअत के मौका पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि इन्होंने साइफर केस का फैसला 5 फरवरी तक देना है। नवाज शरीफ मफरूर है, इसको रिलीफ पर रिलीफ दिया जा रहा है। मैं 6 माह से जेल में हूँ, हमारा हक छीना जा रहा है, हमारी नुमाइंदगी सरकारी वकील कैसे कर सकते हैं? नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के केसेस ओपन एंड शट हैं, इनको कोई नहीं पूछता। मेरे केसेस का ट्रायल रोजाना हो रहा है। बदतरीन क्रैकडाउन के बायस अवाम का आजादी से रहने का बुनियादी हक मुतासर हो रहा है। मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरे वकला इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए आज अदालत में पेश नहीं हो सके। हम केस पूरी तरह से लड़ेंगे, 20 से लीगल टीम आ जाएगी। सहाफी के सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि हमारे बेशतर वकला इलेक्शन कैंपेन में हैं, केसेस भी बहुत ज्यादा हैं, कैसे पेश होंगे? हमारी इंसानी हकूक से मुतल्लिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में है, इसको नहीं सुना जा रहा। सदर ममलिकत से इंसानी हकूक की दरखास्त बारे सवाल के जवाब में बानी पीटीए का कहना था, इस वक्त आरफ अलवी की कोई नहीं सुन रहा। नवाज शरीफ किसी से उम्मीद लगाए बैठा है वो इसको इलेक्शन जितवाएंगे। मैं 6 माह से जेल में हूँ, मेरी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, हमारा हक छीना जा रहा है, हमारी नुमाइंदगी सरकारी वकील कैसे कर सकते हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सब झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि कुछ लोगों का कमाल है कि इसने सॉफ्टवेयर अपडेट करके खैबर पख्तूनख्वा में 2 पार्टियां बना दी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जैसे कि हमने आपको पहले इस खबर से आगाह कर दिया है कि सदर आरफ अलवी भी एक बार फिर फुल एक्शन में आ चुके हैं। तफसीलात हैं कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरफ अलवी ने कहा कि डंडा हर मसले का हल नहीं, डंडे से मामला ठीक नहीं होगा। कुरान और सुन्नत से कानून बनता है, गाजी का काम कानून पर अमल करवाना है। कुरान में भी जिक्र है कि दुश्मनी में भी इंसाफ का दामन ना छोड़ें। जामिया कराची में 31वीं कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत आरफ अलवी का कहना था, मैं कहता कुछ हूँ, टीवी पर चलता कुछ और है, मामला कुछ होता है और पैगाम कुछ और जाता है। आरफ अलवी ने कहा कि रीजन में हम डॉक्टर और इंजीनियर बनाने में सबसे पीछे हैं, हमारे करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो तशवीशनाक है। हमने हमेशा टेक्नोलॉजी और नई इजाद की मुखालफत की है। आज भी इंटरनेट और यूट्यूब बंद कर दिया जाता है। यूट्यूब और इंटरनेट बंद करने से मसला हल नहीं होगा। दुनिया में इल्म का हुसूल
مسائل کے حل کا واحد راستہ نہیں۔ دنیا میں تعلیم یافتہ لوگوں نے زیادہ ظلم کیے ہیں، تعلیم تربیت کی بنیاد نہیں۔ صدر مملکت عارف علوی کا مزید کہنا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی عروج پر اور انسانیت زوال پذیر ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے ملاقات کی تھی۔ ایوان صدر کے پریس ونگ کے مطابق ایوان صدر میں صدر مملکت اور گورنر گلگت بلتستان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں گلگت بلتستان کی مجموعی صورتحال، گندم سبسڈی، بلتستان یونیورسٹی اور سکردو کے مسائل زیر غور آئے تھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا گندم سبسڈی معاملے پر انہوں نے نگران وزیراعظم اور وزیر خزانہ سے بات کی ہے اور امید ہے کہ گلگت بلتستان کے دیگر مسائل سمیت گندم سبسڈی کا معاملہ بھی جلد حل کر لیا جائے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ نگران وزیراعظم نے گلگت بلتستان کونسل کے منتخب ممبران سے گندم سبسڈی معاملے پر ملاقات کے لیے اتفاق کیا تھا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے 2013 میں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت بننے دینے کی غلطی قرار دی۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں، یہ بیماری خیبر پختونخوا سے آئی ہے۔ 2013 میں ان کی حکومت بننے ہی نہیں دینی چاہیے تھی، نہ ہوتا بانس نہ بجتی بانسری۔ نواز شریف نے کہا کہ عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد شہباز شریف کو حکومت ختم کرنے کا کہہ دیا تھا، مگر پھر الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ ہم الٹیمیٹم کے آگے سر جھکانے والے نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو ہدایت کی اب حکومت نہ چھوڑیں، الٹیمیٹم کا مقابلہ کریں تاکہ اسے الٹیمیٹم کی قیمت پتہ چلے۔ ناظرین، دوسری جانب خبر یہ ہے کہ صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کی ریلی پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور دوران پتھراؤ کے باعث ایس ایچ او سمیت متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کراچی کے علاقے 3 تلوار پر پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کے موقع پر پولیس نے پی ٹی آئی کارکنان کو گھیر میں لے لیا اور کارکنان وہاں سے ہٹاتے ہوئے سڑک کلیئر کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کارکنان مشتعل ہو کر شدید نعرے بازی کی۔ پولیس نے کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج شروع کر دیا اور متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا۔ 3 تلوار کا مرکزی روڈ بند کر دیا گیا جبکہ مزاحمت کرنے والے افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے پولیس کے پیچھے دھکیل دیا۔ پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان کے درمیان آنکھ مچولی کے دوران ایس ایچ او سمیت متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ اس دوران ساؤتھ پولیس پی ٹی آئی کارکنان کے پتھراؤ کے بعد پیچھے ہٹ گئی، جس کے نتیجے میں کارکنان کی ایک بڑی تعداد ایک بار پھر سڑک پر آ گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ پولیس نے ریلی کے شرکاء کے ساتھ کوریج کرنے والے صحافیوں پر بھی بدترین تشدد کیا۔ اے آر وائی کے رپورٹر اور سنو نیوز کے کیمرہ مین پر بھی پولیس نے تشدد کر کے کیمرہ اور موبائل بھی چھین لیے۔ اس دوران جیو نیوز کے کیمرہ مین کا سر پھٹ گیا جبکہ سما کے کیمرے پر ڈنڈا مار کر بیٹری توڑ دی گئی۔ ڈی آئی جی ساؤتھ سید اسد رضا نے 3 تلوار پر صحافیوں اور کیمرہ مینوں سے ناروا سلوک کا نوٹس لیتے ہوئے ہدایت کی کہ اس طرح کے واقعات برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ صحافیوں پر تشدد کی ذمہ داری کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ادھر اسلام آباد کیپٹل پولیس نے دفعہ 144 پر عمل درآمد کے تحت سخت قانونی اقدامات متعارف کروائے ہیں، جن کے تحت الیکشن سے متعلقہ کسی بھی پروگرام کی اطلاع متعلقہ تھانے کو کرنی ہوگی تاکہ آئندہ انتخابات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنا جا سکے۔ ترجمان اسلام آباد کیپٹل پولیس کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ لازمی ہے کہ انتخابات سے متعلق پروگرامز کو متعلقہ تھانوں کو تک باضابطہ طور پر مطلع کیا جائے۔